ni ɲɛ min ɲininka ko hiju ani alimura ko a bɛ fɔ ko ni mɔgɔ min taara hiju la ko i ka junubu yafara i bɛ sagi komi don min i b'a ye wɔlɔ ko yala hiju bɛ kabayira junubu yafa wa min ye alimura kɔni ta ye ciden ko salawatul khams wa ramadana ila ramadana wal jumu'atu ila al jumu'a wal umratu ila al umra mukaffaratu lima bainahunna ida ujtinibati al kabair alimura kɔni yɔrɔ ciden ko farla salli duuru ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo ni sunkalo juma ni juma umra ni umra ko ninnu bɛ hadamaden ka junubu misɛw yafa ka bɔ i la n'i yɛrɛ kɔlɔsi junububa ma donc alimura kɔni ta a fɔra k'a fara kan n'i yɛrɛ kɔlɔsi junububa ma dɛ junubu misɛ bɛ yafa ye o hiju de ta sa ciden ko hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa janna ko hiju ɲuman sara t'a la ni arijanna tɛ na cogo de la man hajjal bayta wa lam yarfus wa lam yafsuq araja ka yawm waladatuhu ummuhu ni mɔgɔ min taara hiju alikaba ima fasiqiya kɛ ima muso jɛɲɔgɔnya kɛ ka hiju ɲɔgɔnna la ubiyɛn ima kuma lankolon fɔ ko i bɛ sage komi don min i bɛ sage komi don min i b'a ye wɔlɔ bon ni yɔrɔ de la sa dɔwɛrɛkɛbaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ hiju ka yɔrɔ min filɛ nin ye dɔw ko junubu misɛw de bɛ yafa i bɛ sage ka bɔ hiju yɔrɔ la junubu misɛw de kɔra ka bɔ i la komi n'i b'a ye wɔlɔ mais junububaw fo i ka tobe ka bɔ olu la dɛ dɔw fana ko ayi ni ciden ko i bɛ sage komi n'i b'a ye wɔlɔ ko junubu de bɛ yafa i ye mais Allahu alamu kɔfɛ n bɛ sage ka nin terjihu sɛgɛsɛgɛ mais nin kuma fila de b'a la bon ɲininkali in ka ja dɛ a bɛ mɔgɔw tanta kosɛbɛ ka mun ko kɛ ale den ni furu de ya bon kɔfɛ i bɛ ni ɲininkali i b'a a fɔ ɲan bɛ jate minɛ ka ka ja quoi waaleykum salam bon ko mɔgɔ min ni u bɛ nafila kɛ misiriw kɔnɔ bon olu tɛ taa jɔ piyewu kɔfɛ bon ni e bɛ u bɛ sali ni e b'u tɛmɛ u ɲɛ i tɛ sɔn ka tɛmɛ u ɲɛ k'o bɛ cogo di bon fɔlɔ ko junubu bɛ jɔn na bon salibaga a bɛ e de kan n'i bɛ sali ka sutura ɲini ni aw bɔra sali la farida la nafilabagaw a ye piyewu de ɲini k'u ka sutura ye k'a ka nafilaw sali bon ni mɔgɔ min salira yɔrɔ la e ma sutura k'i yɛrɛ la ciden ko min ye tɛmɛbaga ye law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalla ma ja alayhi lakana an yaqif 40 ciden ko mɔgɔ min bɛ salibaga ɲɛkɔrɔla tigɛ a ko salibaga ɲɛkɔrɔ tigɛ
junubu min b'a la ni tun b'o dɔn i tun bɛ jɔ 40 dɔw ko riwaye dɔw la ciden ko i tun bɛ san 40 jɔ ye i t'a ɲɛkɔrɔla tigɛ junubu min bɛ sali ɲɛkɔrɔla tigɛ la mais ni mɔgɔ min ma hijabu kɛ ni mɔgɔ min ye sutura kɛ dɛ a ɲɛkɔrɔla ye mun ye a n'a ka sutura cɛ i tɛ tɛmɛ o la i bɛ tɛmɛ a ka sutura kɔfɛ mais ni mɔgɔ min de faratula ale salira a ma sutura kɛ a yɛrɛ la a ɲɛkɔrɔla ye juma ye dɔɔnikɛbaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ nana o la dɔw ko mètre 3 ɲɔgɔn na a ɲɛfɛ mètre 3 ɲɔgɔn na o de y'a ɲɛkɔrɔla ye mais min ye ka hakɛ k'a la fo mètre 3 tɛ delilan t'o la kuma sahalen ye min ye bayna yadel musalla mɔgɔ jɔlen i sen 2 bɛ yɔrɔ min ani ni sujura i ten bɛ biri yɔrɔ min ka taa i ten biri yɔrɔ ani sen 2 jɔlen bɛ yɔrɔ min i jɔlen olu de ye ɲɛkɔrɔla ye kuma sahalen o de ye ɲɛkɔrɔla ye donc ni mɔgɔ min ma sutura kɛ ni e min b'a fɛ ka tɛmɛ i tɛ se ka jɔ ka makɔnɔ a ka sujuru yɔrɔ hakɛ a n'a a jɔlen bɛ yɔrɔ min o yɔrɔnin tɔ ye kana tɛmɛ o cɛ dɛ o yɔrɔnin tɔ ye i ka tɛmɛ o kɔfɛ bon ni ale tɛmɛna o kɔfɛ a tɛ daga e salibaga i k'a fɔ ko i bɛ nin tigi ɲɔni ou bien i b'i bolo sama ɲɛ ka sagi n'a ma tɛmɛ n'i ka sujuru yɔrɔ cɛ kana i bolo sama a ɲɛ kana fɔ ko i b'a ɲɔni parce que e de faratula sutura t'i la ciden ko i ka min sagi ou bien i k'a ɲɔni o ye de ni min ko a bɛ tɛmɛ n'i ka sutura cɛ ou bien a ko a bɛ tɛmɛ i ka sujuru yɔrɔ ni jɔlen yɔrɔ cɛ i bɛ nin de sagi mais ni mɔgɔ min tɛmɛna o kɔfɛ a tigi bila ka tɛmɛ e de faratula ni e ma wa sutura k'i yɛrɛ la ale bɛ tɛmɛli min kɛ ni haju de b'a tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ t'a bolo junubu bɛ e de la e min taara i jɔ yɔrɔ la ka sali ni faratula n'i ma sutura kɛ bunu seminu b'a fara ka ko wala i ka tapi n'i bɛ tapi ni min kan n'a y'a sɔrɔ salibaga in b'a kɛ ka sali tapi de kan a ka tapi hakɛ y'a ɲɛkɔrɔla ye n'a ma sutura kɛ kana na tɛmɛ a ka tapi kan ka ɲɛkɔrɔla tigɛ a ka tapi hakɛ in tɔ ye n'i tɛmɛna o kɔfɛ a ma sutura kɛ junubu tɛ e la ale de faratula ye wa a tɛ daga k'i ɲɔni fana nin de don bon ko yala kuma sababu ma dɔ wa mɔgɔ minnu b'a fɔ ko i kana dumɛ nafila sun kan ko ni dumɛna nafila sun kan o ye bidiya de sani ka nin jaabi furu Seku Salifu Fawzani ko olu bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni internet ni réseaux sociaux a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u ma fɛn sugu de bɛ de réseaux sociaux kan hadamaden sugu bɛɛ de y'a sen dɔ réseaux sociaux ko la sisan donc i b'u yɛrɛ kɛ kafiru yɛrɛ b'u yɛrɛ kɛ silamɛw ye sisan ka kumaw dɔ bila ka sɛbɛnw dɔ bila réseaux sociaux kan minnu n'u bɛ silamɛw bila baara fu la anu k'u ka diinɛ tiɲɛ u bolo kafiru k'u yɛrɛ kɛ silamɛw ye silama fasigiw fana b'a la silama minnu bɛ silamɛya kɔnɔ mais silamɛya man d'u ye u bɛ silamɛya kɔnɔ pour ka tiɲɛ de kafiru b'a kɛ k'olu fana dɔw sara k'u bila baara la u bɛ silamɛya ɲagami cogo min o bɛ réseaux sociaux ko la ka bɔ o la fana dɔw bɛ yɛrɛ sunna yɛrɛ min y'a t'a dɔn a mako tɛ sunna la sunnamɔgɔ tɛ a b'a yɛrɛ kɛ sunnamɔgɔ ye pour sunnamɔgɔ mɔgɔ dalen bɛ wulu de la n'u ye min fɔ mɔgɔw b'a fɔ nin ye sunnamɔgɔ de ninnu bɛ ciden dɔ nɔ min na ninnu bɛ hadisa de fɔ nin bɛɛ bɛ réseaux sociaux la sisan dɔw b'u yɛrɛ kɛ sunnamɔgɔw ye ka taa bidiyaw cari réseaux sociaux kan pour mɔgɔw n'a fɔ min y'a fɔ ni yɛrɛ sunnamɔgɔ de k'a sɔrɔ nkalon don a y'a yɛrɛ kɛ sunnamɔgɔ ye ka diinɛ de tiɲɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi réseaux sociaux ma dɔɔnikɛbaga minnu n'a yɛrɛ t'u dɔn n'a ka dannaya b'u kan a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u ka kumaw lamɛnni n'u ka bɛ fɛn minnu bila réseaux sociaux kan u carilen n'u jɛnsɛnlen a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o ma a yɛrɛ dalen bɛ dɔɔnikɛbaga minnu ma alal Qur'an wa sunna ala fahamu salafu salih dɔɔnikɛbaga minnu dalen b'u la ko ninnu bɛ kuranna de kan ni sunna sarafu ka faamu kan o dankaniya b'i bolo dɔɔnikɛbaga minnu la olu ka kumaw de cari i k'u lamɛn sinon réseaux sociaux kuma tɔ a n'a cari fɛn tɔ i yɛrɛ kɔrɔsa ma dɛ a y'a yɛrɛ kɔrɔsa ma a ka janto a yɛrɛ la donc nin kuma min filɛ ka fɔ
ko ka dume tenen sun ka bidiya do ale de tigla mo ye bidiya kuma fo cinya to la cide nya nyamari keni tenen suye ka nyamare keni alhamsa suye ka nyamare keni kalo kalo tile saba suye ciden ko ahabbul amali ila allah adi amuhu wa in qalla ako bara wala bara min kadi alay niye bara min tan nafila bara min tan ni be se ka duma ka harina ka do ni be se ka duma ka donc o de kadi alay donc sunna de do mo ka tenen su kala musa sun kudayi wakati be ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko mo kalo kalo tile sabak ni ba su ako ni yi shike o de la ka anna masama dahara ako be ko mi yi shi be de su parce que kalo kalo tile saba su kalo kalo ye e wa tile bi saba de tile saba su abe al asratu bi asra musaliha bara nyuma kele ala ba sariye tanye ni ye kalo kalo tile saba su abe ko mi kalo tile bi saba be baraji de be dima ni shi ko la dro ci den ko be ko mi shi be de su donc nun te cinya kuma wuye sunna do de tene ka su ka duma ka ciuna do ika kalo kalo tile saba su munun ba fo ko ka dume ulu ka ko biriya de do cinya kuma to la nunu nye sunna de ukake nu benani ñogoñe cogodi bon nafila sun fola de be min fo yala tene ni eyo su ni tile sabanga niaye ika tile sabana benna tene ma tene sun fana baraji be sorowa bon nafila sun na folo sun cogo min kawsa beye o ye dawuda ka sun cogo ka don su ka don bila ciden ko nafila sun cogo tite min boka o de kawsa na be ka don sun ka don bila ni dawuda sun cogo be mogo min bolo hari kana nafila sun cogo wereke ale de kawsa na be ni o bora ye ni mogo min basha ala tene koso la amsa koso fana kacha kateme tile saba suka parce que kalo kono tene nani be surala alamsa nani be surala tene suni na alamsa suni fana baraji kacha kateme kalo tile saba su bon ni tese tene na alamsa la kalo tile saba su ibo ke bon kalo tile saba su ni bo ke ni ka tile saba na benna tene ndoma ibe tenen sun baraji fana soro parce que koro de ni ciden ko tenen suni tenen don ki soro sunna dro ni tenen don yi soro sunna baraji fula bebe soro ala ikatile saba su baraji be soro tenen fana yi soro sunna ibe tenen sun fana baraji soro fula bebe soro ala bon ko mogo min abe junubu abe tubi abe sagala o te munafaqaya ye ni ɲɛ ala soso ni ala kuta de dɔrɔn an be ala deli ala ɲɛ sira ɲɛ ala k'o de fila dusun kɔnɔ a ka sira ala ɲɛ de a ka limaniya sɔrɔ ka sila ala ɲɛ a ka denson ta a ka tubi ka bɔ junubu in na bon n'a y'a sɔrɔ a ka tubi min filɛ nin ɲɛ ale ye tubi min kɛ a dan tigɛra ka dusukun kɔnɔ ko ale ta sagi ka taa junubu in ma setane de y'a ta a sagira ka junubu in kɛ min b'a ka tubi de dɔn a ka tubu fɔlɔ in ɲana n'a kɔni tubira a b'a dusukun kɔnɔ n tɛ sagi ka taa ma mais setane nana ta sagira k'a kɛ a dɛsɛra a yɛrɛ la setane bolo a y'a kɛ tubu fɔlɔ in sahalen don a bɛ tubu filanan in de kɛ tuguni mais ni an b'a fɔ a ka sira ala ɲɛ ka dantigɛli ta ka junubu in ye k'o to ye pewu o de ka ɲa ma mais n'a y'a sɔrɔ ale ka tubu ye dɛ tubu in tɛ dusukun kɔnɔ a bɛ tubi ka bɔ junubu mais hari bin a b'a kɔnɔ ni ne junubu ɲɔgɔnna sɔrɔ ni n y'a kɛ cogo wɛrɛ sɔrɔ n b'a kɛ nin tɛ tubu kɛla ye nin b'a kɛ ka tilonkɛ kɛ ni ala ye dɛ nin tɛ tubi kɛla ye dɛ n'a y'a sɔrɔ ale ko a tubira maa b'a dusukun kɔnɔ ni n ye junubu in fɛrɛla n y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ yɔrɔ min b'a kɛ nin ma tubi o
ni nye tilunkela de na ba ke ka tilunke ke ni ala ka tilunke ke ni ala ka dinai donc ako dabila ka sagi kata ala ma ka tubu konnanjiya parce que tubu sarato abo kono wala ajam alla nya uda ile abe tubu sarati kono ni tubire ka dantiga kay duskun kono kon nin junubun te sagi kata matuguri o ko fe ni shaytan yita donc ibe sagi ka tubi kurai bon ko anko o do muso na ko beta misiri lay kana bali bon ko ni muso ni misirite aka yorota kacha na ko beta yoromi yala ni ya bali fembi lawa rijalu qawwamuna lan nisa ala ko ce ala yede ke jo bagay muso kamarali be ede bolo anyunjuru be ede bolo oli rijal alayhinna daraja ala ko cewde daraja korota lembe muso ka cewde muso marabagay ala ko ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar wa quduha an-nas wal hijara ila akhir al-aya ala ko ayire koroshana ka demba ya jahannaba tasmama ci den ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi wa rajulun ra'i fi ahli baytihi wa mas'ulun ra'iyatihi ci den ko be genne kala de be nyini ka genne ke fe mallagara ce i ka du kono i ka dembayala i ye genne kela de lagara la bi nyinin kade wala muso ka nunjuru na nyamari kambe ede bolo e yere de bi ka muso do ni yere yado aka boli min ala kuta tala ala soso tala aka maslaha do de bala ube dina maslaha do de bala ni ye gen dama abeta men ni yere yado aka boli min abeta yuro mi ala soso de be ala kuto de be a wajibilen bi ka wurudu bi ka bali akanata ni yere yado ala soso be yoromi ala kuta be yoromi adagalen doye e ka bali akanata yi donc mini nye ni yere yado boli mi sinji tugude do abeta fafe abeta bafe na tara yi fana ala soso te ala kuta te tabila ko jugula fana donc nuna nyogona fana e fana kana doni aka sinji tugu ana ka fa ana ka baw katu foli ani ka sinji tugu ni nyogonche kana bali wala ni yere yado ko konente iman ka balona nyogona na ni koko nente me doni ke ko hari ni yado kata fafo kata bafo na tarai dongodo atarufo dongodo ube kuma kura do hakili da ka hakilina kura do ala kana yima ni manyima ni yodo adagarai ka bali ni yere yado hari na tara ka faso kono abe ala soso de soroy ube beta faruka ala kutani ala soso ni junubu do de la ube na tara dongoro ani hakilina kura do bena mi manye ema mi manya ka dinama ni na adagarai ka bari wala yere baro tinyali be yoro me dro mun karati be yoro me ala soso be yoro me worodu bi boloy ka bala kanata o yoro la me ni yere baro ala soso to yoro me akam masalaha bala dina masalaha bala donc akakai ka jenda makata o yoro la ni har o yere ni ya bali ko akanata ko do kama haju do kama ka haju bala amara li ko ni be ede bolon kanyamariya dama bo kanyamara dama kana bo silamiya sare o worde do nyamara di chemari o te salli dron fembe bo ko yala seydu bunu musayyib kadde muso kalan cogo min fulonina a wajibile do dutigi kelen kele ka idde muso kala do wajibi ye minye ku kala la fardu ayni me minye doni toyo e fardu kifaya de ni mo mi sera ka de muso kala wala idenke kala la o kanyi me min bi ka koni idde muso yire ka muso u ka farda kere kere le umbe dila cogo ma ka salli cogo aka salli soro aka salli ji cogo uluna nyogona ka kala ola o yika wajibiye imma ire na kala imma ina karamogo nyini ana kala imma ina bita kata ina bila kata karanyoro la karanyoro minu ni cheni musote nyagambi aka ka fardu aynu kala lende wajibiye mo ka nulu temina ka boye doni toye fardu kifaya de
ah ah ka duwawu ah bon ko e wa duwawu la nu be do ko tu bismillah donc anye ci den ko ruqiya nu fe munum be ka fo ni ba damine ba fo tu bismillah ne mu yo kono duwawu min fora dro ku ka fo ba fo duwawu min fora aya min fora ko abe kala de na kala na da kala ni daji munu ye nubo o tu bana bagatola ube uba finye bila kata bana bagatola lununde sabatira ne ka fo duwawu to ka fo tu bismillah ne madela ye wala ah Huh? Bon, na ya sura be deresu sui o do deresu riyadi bonda bora nonun ka foli yola ne yode fo be jija deresu munun beke akana da nyininkali nunu lamenema be deresu munun beke aye deresu lame nyininkali jaba ko lame ni mogo mo yu lame ni hakile ni ala sonna ko chaman be iba sura kona masai kan nyininkali la minye ni be mogo fe kui kun sulaye nyo o perepere latige kosobe a deresu la ya nko ate be foli konona la ciden ka harisa de nana anan suko harisa nana nambe nankan ku suli nyoko nye ciden ko ay kwan kan bolo di nyoko maka nyoko fo ciden ko oho hari nyoko embrasser nyenni be fo ka be prepare latige donc minye foli konona na ki yere kun suli ki yere suli moye ku ba fo oye haramu yo te be silamiya sariya hari ni karamogo bado yake jatete karamogo bakawu fayin tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli jatibe qur'ana de kan ciden ka sunna ala fahmu salafu salih ni ka jala mugo bonyana ka ke metri tatani duruye doroki fofura yi nofe fo abo gongo wuli nofe ni yo ko ke ate qur'ana kuna te hadisa kono edebe qatawla edebe bidiyala edebe haramula kayina mankana ikera mugo sugu sugu ye donc nin tigila mogo akera mogo sugu sugu ye ki kufula bo mogo ye ki kunsuli mogo ye kayina mankana ikera mogo sugu sugu ye haramu ke har nu ko doni de ba bolo doni min ba bolo ama barake nay ama famu ube ama barake nay ube aye jinya suganti Allah garaka donc kunsuli ye haramu de atebe ki kufula boy kunna mogoye haramu da tebbe parce que kufula bon fule kunna kolo bon fule bato do de yoro dola ni yenamu kenali muray ce ibi kunna kolo de bo ni yenamu keni hijo ibi kunna kolo de bo kunna kolo boriye bato de alaye yoro dola o tekke danfenye kani ban kufula ni kajjala mugo bo mogoye kani kunsuli mogoye kunsuli ni yere suli fule folila cogo ya fula dero ni ya ke konne ya ke ka fona idero ka bonyana yere dro ye haramu ke ye bidiya ke ye haramu ke silamiya sarala min ni ya ke ki kunsulai ka kama batode ka ke ni komi ka kama ka batode ki kunsulai ube ki kufula boy kunna aye ni batoy iye fulanna fara ala ka shirkul akbar mukhraj min al milla iye fulanna fara ala ka shirku fulan kafu ya kumba ba min be labbo silamiya dina kono ni ya kaye ni batode i bora dina kono pewi kafiriyara men ni ya kede ne ma kaye ni batode de men ne ya ke ka bonya de dro ka fode do ye haramu ke ani bidia ah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik aw bismillah Prêche TV sanfɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na wajulukanw bɛ aw lasɔrɔ ni minnu ma abonné olu bɛ se k'u abonné ni ka cloche activé walasa an ka video nataw olu bɛ se ka aw lasɔrɔ cogoya min na